Random tayo, Shopee Farm. Hugas na hugas. 5 pesos Shopee Pay. Ayusin ko na. Ayaw nga, no? Dali, Pwede pala fast magbutuhan ka. dito. O sige. Butang ani. 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 Ba't di ko nakalimutan kung ano yun. Random, fastest. Ayan, pili kayo Shopee Farm. 60 seconds. Buti na sabi ni Ma'am Chelsea. Ayan, pili kayo Shopee Farm. Kung random or fastest finger. Number 6, Shopee Farm, 249. Ayan, add to cart checkout lang, Shopee Farm, 249. Mas lamang ang random, no? Ayan, 249 less 60. Ayan na, 189 na lang, add to cart checkout lang. 189, mag-add to cart and checkout lang yung ating number 6 sa orange basket natin. Checkout lang po. Ayan, click kayo dyan, Shopee Farm, kung anong gusto nyo. Number 1 natin yung ating fastest tuloy. Ayan na. Yung ating Ito, 5 page green funds. Pink at saka pink, blue, black, green, violet available na po. Check out Ano? na po. Number 1 sa orange basket natin. Live mo. Add to cart and check out lang. Random. Okay, 5 pesos Shopee Pay. Random. Taro Wala nga naman. Meron po, 30% off ang ating voucher. Galay. O kapag kasi nagamit Galay, na di yun, ko ano. wala, hindi na pwede. Inalay. Nagamit